وسلام على المرسلين والحمد لله رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. لقد خلقنا
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أعوذ بالله صدق الله العظيم माशाअल्लाह नाते रसूल मखलूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो आए और हमारे दिलों को मुनव्वर करें। उनकी आमद से पहले मेरे बहुत आदाब लगाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या
रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ। जनाब हाजी मोहम्मद नज़ीम साहब उनकी आमद से पहले ज़ोरदार नारा लगाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। या गौसिया। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नूर 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 ने मदीने दिया गलिया दिला दास रूर ने मदीने दिया गलियां बोलो नूर 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 ने मदीने दिया गलियां दिला दास रूर